नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 13 फेब्रुआरी 2026 शुक्रवार। आज दिन में टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना, आवास घर भत्ता, राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडियोटी को देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर, प्रकाश पाइला ओटीईटी रिजल्ट। गुरुवार प्रकाश पाई ओटीईटी 2025 रेजल्ट। 2025 डिसेम्बर 25 तारीख परीक्षार रेजल्ट प्रकाश पाई। पेपर 1 45,000 परीक्षार्थी मध्य 32,000 उत्तीर्ण होता बेले पेपर 2 रे 1,08,000 परीक्षार्थी मध्य 73,954 उत्तीर्ण होती। सेहीपरि पेपर 1 और पेपर 2 रे मोट 1,06,041 उत्तीर्ण होती। मे तृतीय सप्ताह परवर्ती ओटीईटी 2026 परीक्षा हेब। खूब शीघ्र आवेदन नहीं तारीख प्रकाश पाइब। परीक्षा तालिका और सिलेबस नहीं बोर्ड सूचना देव। परवर्ती खबर, राजस्व मंत्री को बड़ सूचना, जमी पट्टार लागिब क्यूआर कोड। केंद्र एवं राज्य सरकार मिलित उद्यम आसिब नुआ जमी पट्टा। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछंती। जमी पट्टार लागिब क्यूआर कोड, इलेक्ट्रोनिक युक्त हेब एही क्यूआर कोड। तेबे क्यूआर कोड स्कान कले जमीर पट्टा सबु विवरणी आसी परिबो। द्वारा जमी किणा बिक्री आउ ठकई हो पारिबो नाही। लोकंकु दलाल माने जेउ भली भाबे ठकई करूचंती ताहा उपरे रोक लागिबो। पूर्वरु कागज जमी पट्टार अधिक ठकई हेउथिला, फलरे दलाल को जाल रे फसी जाउथिले साधारण लोके। तेबे पट्टारे क्यूआर कोड लागिले ठकईर मात्रा बहुत कमिबो। ठकामी उपाय जेउ माने जमी किणा बिक्री करिवे सेमानक सूचना ग्रहण करा जाई कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय बोली राजस्व मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, पाखरे थिले एही कार्ड प्राइवेट स्कूल पढ़िबे आपणक पिला, टंकाटे देबाकू पड़िबनी। जानतु किपरि जदि आपण जने राशन कार्ड हिताधिकारी तेबे आपणक पिला मागणारे जे कोनसी प्राइवेट स्कूल निज नाम लेखाई पारिबे। जदि आपण ओडिसा रे रहुचंती, आर्थिक दृष्टि दुर्बल एवं आपणक पिलांकू एक भल घरे स्कूल शिक्षा देबाकू चाहुचंती तेबे एही खबर आपण पई। केंद्र सरकार द्वारा परिचालित एही सिस्टम अधीन आपण आपणक पिलांकू जे कोनसी विद्यालय रे पाठ पढ़ाई पारिबे। उभय ओडिया और इंग्राजी माध्यम बेसरकारी विद्यालय गुड़िकर बिना मूल्य पाठ पढ़ाई पारिबे। आसंतु जानिबा, ओडिशा सरकार द्वारा परिचालित एही ऑनलाइन पोर्टल बा सिस्टम हेउची आरटीई पारदर्शी। ओडिशा सरकार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग द्वारा परिचालित एक ऑनलाइन पोर्टल आरटीई paradharshi.odisha.gov.in। आरटीई रो पूरा अर्थ हेउची राइट टू एजुकेशन। परवर्ती खबर, यही दिन चाषी खाता को आसिबो धान बोनस टंका। सरकार धार्य कले तारीख। छत्तीसगढ़ धान क्रय जनवरी 31 तारीख रे शेष होईची। तथापि जेउ चाषी मानकर टोकन कटि जाइतिला एवं जेउ माने सेमानकर धान बिक्री करि पारि नथिले सेमानक सरकार आउ 2 दिन अतिरिक्त सुजोग देथिले। वर्तमान कृषक माने धान टंका और बोनस राशि पे अपेक्षा करछन्ते। छत्तीसगढ़ धान पर सर्वाधिक 31 टंका प्रति क्विंटाल द्वारा देय दिया जाउची। यह सहित समर्थन मूल्य छड़ा कृषक उन्नति योजना अंतर्गत राज्य सरकार चाषी मानक बोनस मध्य प्रदान करुछन्ती। परवर्ती खबर, यात्री माने दयाकरी ध्यान दियंतु। मार्च 1 रु बंद होइजबो रेलवे रे एही सेवा। ताहा पूर्वरु करिनियंतु एही जरूरी काम। जदि आपण प्रतिदिन ट्रेन यात्रा करंती एवं आपणक मोबाइल फोन व्यवहार करी टिकट बुक करिबारे अभ्यस्त तेबे एही खबर आपण पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। भारतीय रेलवे 1 मार्च 2026 ठारू यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप बंद करबाकू जाउची। एहार अर्थ हेउची एही ऐप व्यवहार करी आउ अनरिजर्व टिकट बुक करा जिवो नाही। एहा बदल रे रेलवे एक नूतन एवं अधिक सुविधाजनक ऐप रेल वन लॉन्च करिछि, जाहाकू यथाशीघ्र डाउनलोड करबाकू पड़िबो, नचेत आपणकर दैनंदिन यात्रा प्रभावित होई पारे। भारतीय रेलवे स्पष्ट करिछि जे 1 मार्च 2026 रे यूटीएस मोबाइल ऐप आउ काम करिबो नाही। एही तारीख पर यात्री माने टिकट बुक करि परिबे नाही किंबा एहार कौनसी संपर्कित सेवा व्यवहार करि परिबे नाही। तेणु रेलवे पूर्वरु यात्री मानक नूतन सिस्टम को स्थानांतर करबाकू परामर्श दे सारिछि। परवर्ती खबर, 15 रु बदलिबो एही नियम। पासपोर्ट तयारी को नै बड़ अपडेट। जो माने पासपोर्ट तयारी करिबा किंबा रिन्यू करबाकू चाहुचंती सेमानक पई किछि गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन फेब्रुआरी 15 रु कार्यकारी हेबाकू जाउछि। भारत सरकार एवं वैदेशिक मंत्रालय पासपोर्ट प्रक्रिया को संपूर्ण डिजिटल, द्रुत एवं स्वच्छ करबाकू लक्ष्य रखिचंती। तेबे आसंतु फेब्रुआरी 15 रु हेबाकू थिबा परिवर्तन गुड़िक विषय रे जानिबा। एही नियम गुड़िक फेब्रुआरी 15 तारीख रु परिवर्तन हेबो। परिवर्तन 1, डिजिटल पुलिस जांच। परिवर्तन 2, रियल टाइम डाटा। परिवर्तन 3,
एम पासपोर्ट पुलिस आप परिवर्तन 4 डॉक्यूमेंट बिन आवेदन कम कागजपत्र आधार एवं डिजिटल आईडी परिवर्तन 5 केवल 2टी डॉक्यूमेंट दरकार परिवर्तन 6 रिन्यू नियम आरामदायक परिवर्तन 7 पिला एवं एकक पितामाता आश्वस्ति परिवर्तन 8 छोट सहर गुड़िक नुआ सुविधा परिवर्तन 9 फोटोग्राफ एवं बायोमेट्रिक्स परवर्ती खबर दुर्घटना को नहीं बड़ दाबी जाशुणी बंद करा जायतिला फुएल कंट्रोल स्विच अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना तदंत करुवा तदंतकारी माने एही दुर्घटना कौनसी यांत्रिक त्रुटि जोग नुहे बरं एक इच्छाकृत कार्य द्वारा होइतिला बोली सिद्धांत नैछंती। इटालिया दैनिक खबर कागज कोरियर डेला सेरार एक रिपोर्ट नुआ दिल्ली एवं वाशिंगटन मध्य आलोचना सहित दुईटी सूत्र उद्धृत करिछि तथापि बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय डीजीसीए एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रकाश न करबा पर्यंत कौनसी निष्कर्ष बाहर करने भूल हो पारे। परवर्ती खबर बलांगीर बंद सफल करने को जिलापाल कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ एआईटीयूसी पक्षर भारत बंद परिप्रेक्षी बलांगीर कौशल कलामंडल पड़ियार गुरुवार एक शोभा बाहरी सहर परिक्रमा कर बलांगीर जिलापाल कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कर केंद्रीय ट्रेड यूनियन तरफ दि जाइथिबा सर्वभारतीय भारत बंद परिप्रेक्षी बलांगीर जिले में गुरुवार बंद पालन होइछि। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन ऑफ बलांगीर अध्यक्ष विभुदत्त मिश्र एआईडीएस ओवर सुनील भई एआईटीयूसी कृष्णचंद्र साहू कृष्ण प्रधान और भारतीय किसान यूनियन सौरी कुमार साहू नेतृत्व में बलांगीर जिलापाल कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ और प्रतिवाद सभा आयोजन करा जायछि। परवर्ती खबर राजपाल यादव को मिलिलानी जामिन सोमवार पर्यंत शुणानी स्थगित रखा जायछि। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव जामिन आवेदन मामला दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार पर्यंत शुणानी को स्थगित करिसेंते। अदालत एही मामलार परवर्ती शुणानी 16 फेब्रुआरी निर्धारण करिसेंते। शुणानी समय अभिनेता पक्षरे उपस्थित वकील कोर्ट को जणाइथिले जे से तांको क्लायंट को जोगाजोग करबाको चेष्टा करथिले किंतु तांको सह कथा होई परिले नाही। से कहिथिले जे जामिन आवेदन दाखल होईछि एवं प्रतिपक्ष को उत्तर प्रदान पय समय देबा आवश्यक। यह मामला को सोमवार पर्यंत स्थगित करने को अनुरोध करा जायतिला। वकील यह कहिथिले कि से परवर्ती तारीख में विस्तृत दलिल अदालत उपस्थित हेबे। उल्लेखयोग्य राजपाल यादव पक्षर तांको बड़ भाईंकर झीर विवाह अवसर में जोग देबा पय अंतरीण जामिन आवेदन करा जायतिला। वकील कोर्ट को यह मध्य निश्चित करथिले जे अवशिष्ट राशि अदालत में जमा करने को सेमाने प्रस्तुत अछंती। एही परिस्थिति रे बॉलीवुड इंडस्ट्री सहित किछि अन्य लोक मध्य साहाय्य हाथ बढ़ाइथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर महू उपरे पतंजलि अनुसंधान अंतर्जातीय जर्नाल प्रकाशित पतंजलि पक्षर महू उपरे करा जायथिबा एक अनुसंधान तथ्य अंतर्जातीय ख्याति संपन्न एल सेवियर प्रकाशनीय संस्थार जर्नाल अप्लाइड फूड रिसर्च प्रकाश पाइछि। एही अवसर में आचार्य बालकृष्ण कहिसेंति जे पतंजलि उद्देश्य हेउछि देश को अपमिश्रण बंचाइबा। से उद्देश्य पे पतंजलि सर्वदा समर्पित रही। लंबा समय धरि अंतर्जातीय स्तर में भारतीय खाद्य उत्पादन को संदेह दृष्टि देखा जाउतिला। मात्र अंतर्जातीय जर्नाल महू संपर्कित अनुसंधान रिपोर्ट प्रकाश पाइबा परे यह स्पष्ट हो जाइछि जे भारत में मध्य विश्वस्तरीय गवेषणा संभव। यह केवल पतंजलि नुहे सारा देश एफएमसीजी शिल्प पई गर्वर विषय बोली से कहिसेंति। परवर्ती खबर महिला खुशी खबर 50,000 नहीं 10 लाख पर्यंत देबे सरकार शीघ्र आरंभ करंतु बिजनेस। महिला मानक व्यवसाय आरंभ करिबार आर्थिक प्रतिबंधक रक्षा करने सरकार विभिन्न योजना चलाइछन्ति। आमे आपनकु एपरि 5टी योजना विषय कहबु जहां महिला मानक आराम रे निजर व्यवसायगत आरंभ करिबार सहाय्य करि परिबो। सरकार महिला मानक व्यवसाय करिबार सहाय्य करिबे। कोविड-19 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपर्यय सुजोग एवं आत्मनिर्भर भारत मंत्र प्रदान करथिले। एही दुईटी नीति महिला को निजर व्यवसाय आरंभ करने को प्रेरणा दिए। अनेक क्षेत्र में महिला माने काम करिबार को आग्रही सेमानक पाखरे चिंताधारा शिखिबार इच्छा एवं समर्पण भावना थाए। केवल अर्थर अभाव रही थाए पांठिर अभाव एपरि महिला मानक व्यवसाय आरंभ करिबार बाधा सृष्टि न करे ताहा सुनिश्चित करिया पई सरकार विभिन्न योजना चलाउछन्ति। अन्नपूर्णा योजना एही योजना अधीन में भारत सरकार महिला उद्योगी मानक खाद्य कैंटरिंग व्यवसाय पे 50,000 टंका पर्यंत ऋण प्रदान करिसेंति। एही राशि बासनकुसन गैस कनेक्शन एवं रेफ्रिजरेटर मिक्सर टिफिन बॉक्स एवं डाइनिंग टेबुल भली जिनिस किनिबा पई करिसेंति। परवर्ती खबर बरगढ़ पद्मपुर टोकन और टार्गेट फासरे चाषी सक्रिय हेउछन्ति दलाल। चाषीटू कम दर धान किणी नेउछन्ति मालेमाल। चाषीटू कम दाम रे धान किणी हेउछन्ति मालेमाल। बरगढ़ जिला पद्मपुर उपखंड एक मरुड़ी प्रपीड़ित अंचल। ब्रह्मपुर जिला पद्मपुर उपखंड एक मरुड़ी प्रपीड़ित अंचल।
ଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦ୍ମପୁର ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 93 ଗୋଟି ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଟୋକନ ଓ ଟାର୍ଗେଟ ଫାଶରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ବଳକା ଧାନକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବେପାରୀକୁ ବିକି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଚାଷଠାରୁ ଅମଳ ତାପରେ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଚାଷୀର ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁର ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବସ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି। ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଘେସ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟାନ୍। କଟକରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟାନ୍। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଜି ସହର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କଟକରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ କଟକଣାକୁ କଡାକଡି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ କଟକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଓ 65 ଡେସିବିଲ୍ କଟକଣାକୁ ମଧ୍ୟ କଡାକଡି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାତି 10ଟା ପରେ ଯେପରି କୌଣସି ବାଜା ବାଜିବ ନାହିଁ, ବାଣ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଷଣୀ ନହେବ, ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏସବୁର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବ, ତେବେ ପୋଲିସ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କଟକ ଡିସିପି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଭି ଡେଟ୍ର ମଜା। ରିଲିଜ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଓ ବରବଧୂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି। ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହକୁ ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଭି ଡେଟ୍ର ମଜା। ରିଲିଜ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଓ ବରବଧୂ। ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମର ଅକୁହା ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ବେଶ୍ ମଜାଦାର ରହିବ। ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଓ ଗୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଆଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇ ଯୁବକ ଅଟକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଜଣେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଟକ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସିହ୍ନା। ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ନୂଆ ଗତି। 31ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଡ୍କୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କମିଟି ବୈଠକରେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା 31ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇଡ୍କୋ ଟାୱାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ବାଟ ଫିଟିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପୋଷାକ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମିଲ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଚିଠି। ସ୍ଥାପନ ହେବ 75 ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। ବିଭାଗୀୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ, ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ମୁକ୍ତାକାଶ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିକାଶ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାହ୍ନବୀ କଣ୍ଡୁଲାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 262 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ। 2023ରେ ଆମେରିକା ପୋଲିସ କାର ଧକ୍କାରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀ କଣ୍ଡୁଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 29 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି 262 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ପରିବାର ସିଆଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସିଆଟେଲ ଜାନୁଆରୀ 2023ରେ ଆମେରିକା ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଆଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଇନଫରମେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିବା 23 ବର୍ଷୀୟ ଜାହ୍ନବୀ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ କାର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ 25 କିଲୋମିଟର ଥିବା ବେଳେ 74 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ 100 ଫୁଟ ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ
ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିବ ମାମଲା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଏଥିରେ ଗିରଫ ଅନ୍ୟତମ ଛାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଓ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଭି ନରସିଂହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ମାମଲା ଚାଲିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ମାମଲାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେକାର ହୋଇଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଚାଉଳ ଓ ଗମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ 28 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଶେଷ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏହି କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ରାସନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ 28 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ 28 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ କିପରି ଲିଙ୍କ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅଫଲାଇନ। ଆସନ୍ତୁ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ଯୋଜନା ବିଭାଗର ପିଡିଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କ ଆଧାର ୱିଥ୍ ରେସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଇ-କେୱାଇସି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ପଠାଯିବ। ଏହି ଓଟିପିକୁ ବକ୍ସରେ ଭରନ୍ତୁ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ମେସେଜ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଖୋଲା ନା ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରହିବ କି ବନ୍ଦ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଖୋଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସରକାରୀ ଛୁଟି ନୁହେଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଖୋଲା ରହିବ। ଧର୍ମଘଟରେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇବିଏ, ଏଆଇବିଓଏ, ବିଇଏଫଆଇ ଯୋଗଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏସବିଆଇ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।